अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें, बहुत शुक्रिया जी। दुश्मन के हवाले से आज आपको ऐसा लाजवाब अमल बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपना मजबूत तरीन हसार भी लगाएंगे और दुश्मन का हसार भी तोड़ेंगे। याद रखिएगा कि जब तक आप दुश्मन का आसार तोड़ने में कामयाब नहीं ना होते तब तक आप अमल में कामयाबी पूरी तरीके से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन का भेजा हुआ मामला जब दुश्मन की तरफ वापस लौटाएंगे तो ये अगर आप इस तरीके से कामयाब हो जाते हैं दुश्मन के हवाले से, आप उसके मतलब लगाई गई जो भी उसकी आपके ऊपर मामलात हैं वो आप उसका आसार और उसका सारा गिरा तोड़ देते हैं, तो ये अमल ऐसा है जैसे कि आप समझ लें कि दुश्मन के परखच्चे नहीं जैसे उड़ जाते, इस तरीके से होगा कि तिनका तिनका बिखर जाने वाले हालात हो जाएंगे उसके। ये ऐसा लेवल का अमल है और ये ख़ास तौर पर उन लोगों की पलट और काट समझाने जा रहा हूँ जो लोग शैतानी अमलियात जादू का सहारा लेकर लोगों के वजूद की जकड़न कर देते हैं, लोगों के दिमाग की जकड़न कर देते हैं, लोगों के कारोबार को गिरफ्त में ले लेते हैं जिसे कारोबारी बंदिश कहा जाता है, और लोगों के घर बार को इस तरीके से जो लोग अपनी कैद में अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं ना, ये उन लोगों के लिए और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग बेचारे उनको अमलियात के बारे में खबर तो नहीं होती लेकिन वो अमलियात कर करके ना इतनी ज्यादा अपने इर्द गिर्द रजत इकट्ठी कर लेते हैं कि उनको मालूम भी नहीं होता कि वो किस दलदल में फंस चुके हैं। अमलियात के अंदर जो पहला असूल और पहला कानून पाया जाता है वो होता है अपना हिफाजती हसार लगाना, और ये आज मैं आपको वो ताकतवर हसार बताने जा रहा हूँ कि इस हसार के बारे में आमिलीन के यहाँ मशहूर ये है कि ये हसार का जो आमिल होता है, देखिए हसार में बोली जा रहा हूँ, नए व्यूअर्स या नए आने वाले लोगों को नहीं मालूम होगा। हसार का मतलब ये होता है कि आप कुछ लफ्ज पढ़ते हैं और उन अल्फाज के मातहत जो नेक जिन्नात और मातहत नेक मुवक्कलात होते हैं, अब वो लफ्ज के ऊपर है कि अगर आप लफ्ज रूहानी कुरानी पढ़ते हैं तो जाहिर बात है नेक आएंगे और अगर आप शैतानी कलिमात शैतानी अल्फाज पढ़ते हैं तो जाहिर बात है वो वहां पर शैतानी जिन्नात मुवक्कलात आएंगे। आपको मैं वो जो लफ्ज देने जा रहा हूं वो है रूहानी और कुरानी, दोनों चीजें, ठीक है। इसके मातहत जो आने वाले नेक जिन्नात हैं वो आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे, हसार लगाएंगे आपका हिफाजती, तो आप हिफाजत में आ जाएंगे, यानी कि आपके इर्द गिर्द ऐसी एक रूहानी जो ना नजर आने वाली ऐसा दीवार कर देंगे जिसको शैतानी जिन्नात मुवक्कलात क्रॉस नहीं कर सकेंगे, जिसके दीवार के अंदर से देख नहीं सकेंगे। इसको अमूमी तौर पे हसार कहा जाता है। ये मैंने आसान लफ्जों में आपको बताया, अगर इसकी मजीद वजाहत में जाएंगे तो बात और ज्यादा लंबी होगी। बस अमल की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ यकीन मानिए ये हसार जो मैं आपको आज लगाने जा रहा हूँ ना, आमिलीन के यहाँ इस हसार के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर ये है कि जिन्नात जहाँ पर बड़ी ताकत के साथ अपना इलाका बना के बैठते हैं ना, यानी कि बड़ी परवाज के साथ बड़ी ताकत के साथ, वो शैतानी जिन्नात और शैतानी मुवक्कलात जो उनसे हैं वो उस बंदे के करीब नहीं आते जितने भी ताकतवर हों, जिसका ये हसार जो इस हसार का आमिल होता है। देखिए कोई भी अमल है ना सर, उसको आप मतलब आपको तबीयत का मामला भी अगर जिस्मानी तौर पे भी बनता है ना, तो आपको दवाई वगैरह इस्तेमाल जब आप करते हैं तो वो पहले दिन पहली दफ़ा पीने से नहीं होता, वो 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा पीने से आपको सेहतयाबी मिलना शुरू होती है। इस तरह कुरानी इल्म जो होता है या रूहानी इल्म जो होता है वो भी अपना वक्त लेता है। उस रूहानी ताकतों से आपकी दोस्ती होना, उनको आपकी पहचान होना, ठीक है ना जी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह जो शैतानी इल्म होता है, काला इल्म जादू, वो भी इसी तरह अपना एक टाइम लेता है। ये नहीं है कि काला इल्म आज किया और सुबह अपना काम कर देता है, नहीं, वो बंदे के अंदर बहुत ज्यादा मामलात हों कि उसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो तो फिर भी शैतानी ताकतें जो उनसे इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं करती।
अपना आहिस्ता 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 10 दिन 15 दिन ले जाती हैं। कम से कम 70-72 घंटे तो लाजमी है। काला इल्म 70-72 घंटे से पहले काम नहीं करता, ठीक है ना जी। तो ये अमल अगर आप देखें ना, कोई भी अमल है उसको आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है। ये जो आप फौरन अमल करने वाले काम करते हैं ना, ये सारा ऐसे ही है जैसे आप रजत इकट्ठी करते जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप के साथ इस तरीके से जुल्म ना करें कि आपको ये लगे कि आप अमलियात की दुनिया के अंदर बार बार अमाल करके वज़ाइफ करके, आप जो बार बार मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ करते हैं ना, उससे अच्छा है कि आप किसी एक वजीफे पर टिक जाएं, उसके साथ आप अच्छे तरीके से दोस्ती करें, उसकी रूहानी ताकतों के साथ उसकी सदका व खैरात ज़कात सगीरा सारी चीज़ें अदा करते रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके आमिल हो जाएंगे तो फिर आप अक्सर बुजुर्गों के पास जाते हो तो आपको मालूम होगा कि वो बुजुर्गों के पास जब जाया जाता है ना, तो वो दम करते हैं तो वो 3 दिन 4 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने उस अमल की रूहानी ताकत को महसूस किया होता है, हासिल किया होता है। तो आप भी रूहानी ताकतों को अपने साथ जो उनसे है वो अमल के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए, जो उनसे है वो रूहानी निस्बत के ज़रिए अपने साथ आप अटैच करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हिफाजत बहुत ज़रूरी है जी। हम पहले हिफाजत की तरफ जाएंगे और जुमे की दुआ में जो शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट करें, और इस अमल की रूहानी इजाज़त जो उनसे है वो उस बहन भाई को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेगा और पूरी बात समझेगा। देखिए, मुकम्मल देखते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है, और लाइक करेगा। लाइक आप जब वीडियो को करते हैं ना तो फिर हमारी हौसला अफजाई होगी। जो पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा उसको हमारी तरफ से रूहानी इजाज़त है जी इस अमल की। और अमल आप कोशिश करें कि अपनी अपनी रूहानी निस्बत को कायम करते हुए, कायम रखते हुए आप इस अमल को करें। और अगर आपकी कहीं रूहानी निस्बत नहीं है तो फिर आप हमारे साथ भी रूहानी निस्बत कायम कर सकते हैं। और रूहानी निस्बत कायम करने का तरीका मैं आपको नीयत सिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जोन सा है वो वजीफ़ा जोन सा है आज का, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर भी चला दूँ, और ये आप जोन सा है मर्दों ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं दुश्मन के लिए। और इधर आपका जो अमल है वो ख़त्म होगा और उधर आपका दुश्मन ख़त्म हो जाएगा। इतना ताकतवर और पुरतासीर और लेवल का अमल है, जो उसकी जितनी शैतानी साजिशें हैं, जितने उसके शैतानी प्लानिंग प्रोग्राम है, वो सब उसके ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने सर करना क्या है कि आपने बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपने जोन से है वो सबसे पहले अपनी निस्बत कायम करनी है। रूहानी निस्बत मैं अपनी कायम करता हूँ या कायम करती हूँ सिलसिला आलिया कादरिया में, ठीक है जी। और रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या रूहानी निस्बत कायम करती हूँ मैं सिलसिला आलिया कादरिया में आस्ताना आलिया पीर रब्बानी पीर मुर्शद पीर हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैं अपनी रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आप अपनी रूहानी निस्बत कायम कर लें। अच्छा सर, उसके बाद अब आप अमल की तरफ चलते हैं। तो आपने ये अमल कैसे करना है ज़रा समझ के करिएगा। आपने जोन से सबसे पहले वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, इसका आपने हसार बांधना है। अब हसार कैसे बांधना है ये आपने समझना है। ये आयतल कुर्सी जोन से है ना कुरान पाक में जो जोन से आयतल कुर्सी की आखिरी आयत है जोन सी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अब यहाँ पे आपने जोन से इसको पढ़ना शुरू कर देना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। देखिए, पूरी आपने मेरी गुफ्तगू सुनी है ना। अमल आपने समझना है, अमल जान होती है। अगर आप अमल नहीं ना समझ पाते तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अब मैंने आपको बताना है कि आपने अपना आसार कैसे लगाना है और अगले बंदे का आसार आपने कैसे तोड़ना है, ठीक है। क्योंकि वो आप करेंगे तो आपका अमल कामयाब होगा। आपने वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, बस इतने अल्फाज आपने पढ़ने हैं। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम एक मरतबा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम 2 मरतबा। ये आपने 33 टाइम 33 मरतबा इसको आपने पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम जब 33 मरतबा मुकम्मल कर लें तो आपने जो है अपने दाएं हाथ की ये शहादत वाली जो उंगली होती है इसके ऊपर दम करके आपने इस तरह अपना आसार कर लेना है, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों हाथों पे दम करके आप चेहरे पे अपने जिस्म पे आपने आसार कर लेना है।
اس کے بعد آپ نے پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس طرح گلاس میں پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور وہ پانی پر دم کر کے آپ نے تھوڑا سا پانی اپنے سر پہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا پانی آپ نے جون سا ہے وہ اپنا آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے دم کرنا ہے۔ اب آپ کے وجود کے اندر اور وجود کے باہر جتنے شیطانی اثرات ہوں گے وہ آپ کے ہاتھوں پہ آ چکے ہوں گے، تو آپ نے اس طرح دم کر کے آپ نے اس طریقے سے آپ نے مٹھی کو بند کرنا ہے۔ جب بند کریں گے تو وہ شیطانی اثرات مٹھی کے اندر ہوں گے، تو آپ نے اس طریقے سے مٹھی کھولنی ہے اور آنکھیں بند کر کے دم کرنا ہے۔ جب دم کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کا دشمن کا چہرہ ہونا ضروری ہے، نام کا نہیں معلوم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، چہرے کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہمیں چہرے کا نہیں معلوم جی یہ پھر کیا میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس عمل میں اس آثار میں دشمن کے چہرے کا تصور باندھنا ضروری ہے۔ تو اس سے آپ کے وجود پر جتنے بھی اس نے شیطانی اثرات چھوڑے ہیں، جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی اثرات کے ذریعے، شیطانی موکلات کے ذریعے، یا کوئی اس نے عمل کر کے، یا قابضوں کی پڑھائی کر کے، یا کوئی اور اس نے کوئی بھی شیطانی عمل کر کے آپ پہ پڑھائی کی ہے، تو وہ اس طریقے سے سارا کچھ واپس چلا جائے گا۔ اب سارا اس طرح ہوگا کہ آپ نے آگے عمل شروع کرنا ہے۔ تو یہ عمل ہے سورہ لہب کا، اس کے ساتھ آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، درود شریف وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل آپ کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ لہب اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کام ہونے جا رہا ہے دشمن کا۔ اب آپ نے سورہ لہب کو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اگر میرے فلاں بن فلاں دشمن نے، یعنی کہ اس کا نام لینا ہے، کسی سے کچھ کروایا ہے یا خود کیا ہے، میرے گھر میں اگر شیطانی اثرات، طاقتیں شیطانی موجود ہیں اس وقت، تو ان کو خارج کیا جائے، اور میرا دشمن جو ہے، اس عمل کی روحانی طاقتیں جو ہیں وہ جائیں، اور میرا فلاں بن فلاں جو دشمن ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جب آپ دہرائیں گے تو آگے سے وہ آپ کا اس کا اثر ٹوٹا ہوگا، تو آپ کی جو طرف سے روحانی طاقتیں جائیں گی وہ آپ کے دشمن کے ساتھ وہی معاملات کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اب وہ آپ کے الفاظ ہیں، جو بھی آپ اس کے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے جون سے ہے پھر دوبارہ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 33 مرتبہ، 33 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، تھوڑا سا پانی سر پہ، چہرے پہ ڈال کے آپ نے پانی پی کے سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے کم از کم اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق آپ نے ہدیہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے۔ اور یہاں پر صدقہ گوشت کا ہے، وہ آپ چکن، مٹن، بیف، جو بھی آپ کی استطاعت ہے، زیادہ تر بیف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے جو ان سے ہے صدقہ دیتے وقت گوشت آپ نے اپنے خرید لینا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی آپ خرید سکتے ہیں، 1.25 کلو تک یا 1.25 کلو سے زیادہ یا اس سے بھی کم، جتنا بھی آپ زیادہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقے کا گوشت لے لیا، لینے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ لگانا اور کہنا ہے کہ میں اپنا صدقہ پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی اولاد کا، اپنے گھر کا، ہر قسم کی آفات و بلیات، ازمائشوں، پریشانیوں، جادو، جنات، اسیب، سیاہ سحر، شیطانی اثرات، شیطانی عملات یا شیطانی موکلات، اور جو بھی شیطانی طاقتیں میرے گھر میں، میرے وجود کے اندر باہر، میری اولاد پر، میرے گھر پر موجود ہیں، گھر کے اندر باہر، تمام شیطانی طاقتوں کو میں حفاظت سے، ان سے مکمل حفاظت کے لیے میں صدقہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ یہ الفاظ بول کے آپ اپنا ہاتھ لگا کے آپ نے جو سا ہے وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے، اگر گھر کا دینا ہے تو گھر میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ بولنے ہیں، گھر کے صحن میں، ٹھیک ہے جی، چاروں طرف سے جہاں پہ برابر والی جگہ آتی ہو۔ اب یا دکان پہ، تو دکان کا دینا ہے تو دکان پہ، فیکٹری کارخانے کا دینا ہے تو فیکٹری کارخانے کا، ٹھیک ہے۔ صدقہ اس طرح آپ دے دیا کریں مہینے میں ایک دفعہ، تو یہی طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں صدقہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیں، تو گوشت کا جو گائے کا ہوتا ہے اس کا، تو یہ آپ کو میں نے طریقہ سمجھا دیا ہے۔
تو اس طریقے سے آپ اپنا گھر کا اپنے بچوں کا کوشش کریں، عمل شروع کرنے سے پہلے دے دیں یا عمل کرنے کے بعد دے دیں یا اینڈ پہ، لیکن آپ کو صدقہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ یہ آپ کی جان، مال، اولاد، کاروبار، رزق کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور عمر بڑھتی ہے اس سے، اور کبھی بھی جادو آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا پھر کہتا ہوں کہ کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت